অংশগ্রহণ না করা প্রত্যাহারের জন্য মানুষকে প্ররোচনা দিচ্ছিল। অবশেষে গীতা মুর্মুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। गीता मुर्मू को अरेस्ट कर दिया। गीता मुर्मू पुलिस को अरेस्ट कर दिया। बृहस्पतिवार जहां बांकुड़ा जिला रे बाड़ीपुर थाना रे मेना मुचिकाटा आतु ओना आतु रे जहां तो गीता मुर्मू हेज काते मीटिंग ताहे जे एसआईआर फॉर्म आलो पे फिलिया ओटे जहां को मीटिंग किदा मीटिंग कते उनको सिद्धांत किदा जे जहां को तो मारंते पुन हर को अरेस्ट का को जहां दो उड़ीसा रे मी हर हुगली जिला पांडुआ रे मी हर बांकुड़ा रे मी हर और पुरुलिया जिला बांधवान रे मी हर छाड़ा लगी से उनको विरोध ते 50 जनाते बांकुड़ा जिला ना बाड़ीपुर थाना ते को चला मेना और ओंडे उनको पुलिस को मेता को बांगा नुकु दो बांग पाड़ागवा चेदा से नुकु दो जे देशद्रोही से साउते जहां तो एसआईआर आलो को फिल्म बनवाला के हड़ उसका लिए पता है और नुकु साधारण जनगण ठेन टाका को आदायता है नोना को मेन करते उनको मेता बांग ओना जहां गीता हेमब्रम से मुर्मू जहां लगी चला लेना उनको छाड़ा लगी ओना तो सनम को माने चे बांग को मना बता लेते हैं उनका कते गीता को बताय कर आम दो नोडे कोन उड़ीसा चला ही तमा आम दो नोडा हड़ दो बांग कना उनका कते उनी दो उड़ीसा को इदी हिटो रेना कथा को बता दिया उनका कते पुलिस के को बताय कना चलो आम दो उड़ीसा ले इदी हिटो का उनका कते ओला लहाना होइतो उनका उनको कैपेसिटी ताहेलेना जे मेनदा को जदी हम नितो नोडे बोन अरेस्ट या नै गीता मुर्मू एंडे खान नोडर हड़ जहां तिने जनगण मेना नुकु को आंदोलन करते होइतो खून विभिन्न लड़ाई तपाम हुईबा खून हो हुई दाड़े आ ओना हतेते उनी गीता मुर्मू जहां दो दार्जिलिंग खन पहिलेन 7 जन उड़ीसा को मोटा के किने उनका कते ओना मणा रे को रेडी लेदा जे गीता मुर्मू अरेस्ट या बेनते उनका कते पुरुलिया जिला बांधवान थाना सेटर काउना हरतो को आगुई कंदा आ ओना बांधवान थाना रे गीता मुर्मू को अरेस्ट के दिया उनी ओना बांधवान थाना रे आडी को देशद्रोही मामला साव साथे नोजा एसआईआर जाते आदिवासी हड़ आलो को फिल्म नोरा उस्कानी मुलुक धारा को मा दिया साथे जहां दो टाका तुला रेना जहां रेंगे हड़ चितान टाका तुला रेना आडी रकम धारा को मा उनका कते ओने होला पुरुलिया जिला बांधवान थाना रे को गीता मुर्मू को अरेस्ट के दिया आदो तेहेन चेदा नो जे नुना जहां माजी सरकार हड़ बिना हुआ उनको को मेने दा बांग मेदा आले पुलिस बांग अरेस्ट दाड़ायाले मेनखान चेदा तेहेन जहां तिना हड़ को हिजुक कना ना बेंगल ते से जहां तिना हड़ संधान कते को जाम जतो उनका लीडर को जतो को अरेस्ट चाबाय हो जे तेहेन अब माजी सरकार ना पावर जदी नुना के ताहे को किया ताले खान तेहेन तो बांग को अरेस्ट दाड़ाया को चेदा तेहेन नुना को अरेस्ट ओना हते आबो सहज सरल आदिवासी हड़ को बुझ दरकार ओकोय को हुस्कानी ते चेत कना बांग कना होइतो आईन कना ताहा दाड़े मेनखान जहां नितो जे सरकार ला चलावेदा ओना विरोध रे जदी बाम चिंगु काने से ओना विरोध ना व्यवस्था का ताले खान हम जखन तखन सरकार आम ओना ना आम दमर ना पदक्षेप हाता तेहे हो जे सब काम गीता मुर्मू जहां मेंदा आलर आरो आडीगान नोडे उड़ीसा ना ऑफिस ना तलया उड़ीसा खन छत्तीसगढ़ ऑफिस ना तले छत्तीसगढ़ दिल्ली तले तेहेन चेदा ओना करन हड़ नुकु बांको छाड़ा दाड़े को चेदा ओना बांको व्यवस्था नेला फे लास्ट रे नुकु एकदम जेल रे को ताहे चारवा ओडे कोन ओडके बन को दाड़े एकदम ओ जे ओना ते एकदम आदा एकदम हवा जवा मिट्टा हो तायम दरा नोरा हड़ का जलखन बांको ओना हते चाबो आदिवासी हड़ को बुझ दरकार जे जहांटा जिनिस ओका कना बांग कना तार पोरे ओना रे आबो दो हड़गम दरकार नितो तो आबो तो जहां तिने जदी अधिकार ना जामना लागती बिना तबना एडे खान भारत देश तो संविधान ते चला संविधान नियम बताओ कते के ताराम लगा आर बांखान नो ओनका जामन ताकते आबो आदिवासी खून करते अरेस्ट करते जेल करते नोका करते जहां के लीडर बिना उनी के नोका को उनी चितारे के नोका को व्यवहार आदो ओना हतेते
ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ রিপাবলিক বাংলা পাঠা সেন কর ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱤᱱ। শেষমেশ সেই রিপাবলিক বাংলার যে খবরের জেরেই কিন্তু আজকে পুলিশ বাধ্য হয়ে গীতা মুর্মুকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। তার কারণ আমরা যে খবর তুলে ধরছিলাম যে মূলত আজকে যখন গীতা মুর্মু বারিকুল থানায় যায় তখন তখন কিন্তু তার 7 জনের প্রতিনিধি দল সহ গীতা মুর্মু ভেতরে ঢোকেন এবং তারপর কিন্তু তাকে বলা হয় যে পুলিশ স্কোয়াড করে তাকে উড়িষ্যা পৌঁছে দেওয়া হবে, অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মূলত বান্দোয়ানের উদ্দেশ্যে, বান্দোয়ান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে উড়িষ্যা, এমনটাই প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যখন বাঁকুড়া থেকে বেরিয়ে যায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বান্দোয়ান এবং বান্দোয়ানে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দোয়ানে যে সমস্ত ধারা ছিল সেই ধারার সঙ্গে কেসের সঙ্গে কিন্তু তাকে ট্র্যাক করা হবে। এবং যেটা আরো একটা সব থেকে বড় খবর উঠে আসছে আমাদের কাছে এই মুহূর্তে, যে কালো স্করপিওর বিষয়ে তুমি বলছিলে, আমরা সকাল থেকে লাগাতার তুলে ধরছিলাম। এই কালো স্করপিও এসেছিল কোন জায়গা থেকে? দার্জিলিং থেকে। অর্থাৎ এই দার্জিলিং থেকে 7 জনের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িকুলের মুচিকাটা গ্রামে ঢোকে। সেই গাড়ি করে মূলত এই যে লুপসা হালদা এবং গীতা মুর্মু এদেরকে কিন্তু পুলিশ নিয়ে যায়। বাকি যে 5 জনের যে প্রতিনিধি তারা কিন্তু মুচিকাটাতেই রয়েছে। অর্থাৎ এই গীতা মুর্মু পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুচিকাটার পরিস্থিতি কি হতে চলেছে সেটা কিন্তু এখনই বলা যাবে না। তার কারণ গতকাল কিন্তু একটা উত্তেজনা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। অর্থাৎ পুলিশও কিন্তু আতঙ্কিত ছিল। তার কারণ এইভাবে যে দেশ বিরোধী চক্রান্ত চলছে, তারপরও যে বাঁকুড়ার 57 জন এসআর ফর্ম ফিল আপ করতে পারলো না, তার দায় কে নেবে? এই পদক্ষেপ যদি পুলিশ আগে নিত, প্রশাসন আগে নিত, আমরা রিপাবলিক বাংলা চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন না করছি, প্রশ্ন না করার আগেই যদি দিত, অর্থাৎ আমাদের রিপাবলিক বাংলা খবর করেছে বলেই কি প্রশাসন স্টেপ নিল? প্রশাসন এই যে কাজটা হচ্ছিল এই কাজটা বারবার প্রশ্ন করেছো রিপাবলিক কেন গীতা মুর্মুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। আমি একটু রিপাবলিক বাংলা প্রথম কিন্তু চোখে চোখ রেখে সে কথা বলেছে যে গীতা মুর্মু এবং তার সংগঠন আদিবাসীদের মগজ ধোলাই করছে এবং সেই মগজ ধোলাই করার কারণে আদিবাসীরা এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে চাইছে না। অন্যদিকে তাদেরকে মগজ ধোলাই করার পাশাপাশি তাদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে, এই অভিযোগটা যখন উঠছিল তখনও কিন্তু পুলিশ নিশ্চুপ ছিল। বাঁকুড়ার বাড়িকুল এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে, মুচিকাটা গ্রামে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল গীতা মুর্মু, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। কিন্তু আজ বান্দোয়ান থানার কুইলাপাল এলাকার একটা জঙ্গল এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে বান্দোয়ান থানা পুলিশ সূত্রে। এখন অবধি বান্দোয়ান থানাতে গীতা মুর্মু রয়েছে, যার আসল নাম হচ্ছে গীতা হেমব্রম মুর্মু। উড়িষ্যা থেকে এসে আদিবাসীদের, সহজ সরল আদিবাসীদের মগজ ধোলাই করে এসআইআর এ অংশগ্রহণ না করা এবং তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রত্যাহারের মতন প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং তার সংগঠনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে অর্থের বিনিময়ে, অর্থাৎ টাকা তোলা হচ্ছিল, এমনটাও কিন্তু অভিযোগ উঠছে। এর পূর্বে 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হলো, গীতা মুর্মুকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ এবার বান্দোয়ান থেকে গীতা মুর্মু গ্রেফতার হলো।